अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी रशियन खातून की है जिनका ख़ानदान किसी भी खुदा या गॉड को नहीं मानता था, लेकिन ये खातून ईसाई मज़हब से मुतासिर थी और इनकी ज़िद थी कि मैं ईसाई मज़हब ही इख्तियार करूँगी। लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसे इत्तिफाक होते हैं कि इन्हें इस्लाम कबूल करना ही पड़ जाता है और इस्लाम को ही सच्चा दीन मान लेती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। और आपको बता दें कि हम इसी तरह की हर रोज़ एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। Today's video is going to be on my conversion story to Islam. I know a lot of you guys have asked me to make this video. I would like to start by saying that I come from a non-religious family. दोस्तों, ये अपनी वीडियो में बताती हैं, मैं आज आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे इस्लाम की जानिब रागिब हुई। मेरा नाम तदश्का वोरा है और मेरा ताल्लुक रूस से है। मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई जो कि कम्युनिस्ट थी और हम किसी मज़हब को नहीं मानते थे। रूस में एक ज़माना वो भी था जब किसी भी मज़हब को मानने पर कानूनी तौर पर पाबंदी थी। इस दौरान जब रूस ने कम्युनिस्ट इनकलाब बर्पा किया तो वो तमाम लोग जो मज़हब को मानने वाले थे, चाहे वो किसी भी मज़हब को मानते थे, उन सबसे ज़बरदस्ती उनका मज़हब छुड़वाया गया और मजहबी इबादत करने पर सख्त सजाएं दी जाती थीं। बहरहाल वो माजी का हिस्सा है। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई जो कि मजहब को बिल्कुल नहीं मानते थे और मेरे पेरेंट्स उन लोगों में से नहीं थे जिनको ज़बरदस्ती कम्युनिस्ट बनाया गया था, बल्कि वो अपनी खुशी से कम्युनिस्ट बने थे। हत्ता कि मेरे दादा और दादी भी कम्युनिस्ट थे और हमारे ख़ानदान का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था। मगर मेरे अंदर बचपन से ही एक तजस्सुस था और मैं ऐसे सवालात पूछती थी जिन सवालों के जवाब किसी मजहब से ही मिल सकते थे। मसलन, मुझे क्यों पैदा किया गया, इस दुनिया को किसने पैदा किया, इस दुनिया का निज़ाम कौन चला रहा है, क्या होगा अगर हम मर गए तो, मतलब मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। और इसी किस्म के बहुत सारे सवालात थे जो कि मैं बचपन से ही सोचती और पूछती आई थी, मगर मुझे बचपन में कभी भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। फिर बचपन लड़कपन में बदल गया, मैं बड़ी होती गई और मेरा तजस्सुस बढ़ता रहा। फिर हमारी फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई और पहली मर्तबा मुझे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो कि मजहब पर एतकाद करते थे। जब मैं अपने इर्द गिर्द लोगों से मिली तो यहाँ अक्सरियत ईसाई लोगों की थी, तो मुझे पहली मर्तबा उम्मीद मिली कि यहाँ ईसाइयत में मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। मैंने यहाँ मुख्तलिफ चर्च में जाना शुरू कर दिया। मैं बिला तफरीक के मसलक हर किस्म के चर्च जाती और मुतालिया करती। मैं कैथोलिक चर्च गई, मैंने ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट चर्च का भी विजिट किया। मैंने ईसाइयत को बतौर मजहब स्टडी करना शुरू किया। तो शुरू में मुझे यही लगा कि इसमें मेरे तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि मेरे वालिद अक्सर मुझसे कहते थे कि तुम ईसाइयत को कैसे मजहब मान सकती हो, क्या ये मुमकिन है कि खुदा का बेटा हो, खुदा का अगर वजूद है तो फिर खुदा को तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो कहते थे तुम्हें अगर कम्युनिज्म छोड़कर मजहब और खुदा पर एतकाद रखना है तो जरूर रखो, मगर खुदा का तसव्वुर खालिस होना चाहिए। बहरहाल मेरे वालिद मुझे समझाते जरूर थे मगर कभी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करते थे। मैं अपने फैसले लेने में आज़ाद थी। मैं हफ्ते में 2 से 3 मरतबा चर्च जाती और न सिर्फ मुतालिया करती बल्कि इबादत भी करती और आहिस्ता आहिस्ता मैंने ईसाइयत पर अमल करना शुरू कर दिया था। अगरचे मैं ईसाइयत पर अमल कर रही थी मगर मेरी तहकीक और मुतालिया जारी था कि फिर ईसाइयत में भी चीज़ें मेरी अकल और समझ से बाला तर होने लगी और मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाब ईसाइयत भी नहीं दे रही थी, मसलन ट्रिनिटी और इसी तरह की और कई चीज़ें। फिर मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक और अहम चीज़ बताऊं कि जब मैं 16-17 साल की हुई तो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने और पार्टीज करने की बहुत शौकीन थी, मगर इन पार्टीज के दौरान अक्सर शराब नोशी होती थी और मुझे शराब बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मैं इस दौरान भी शराब नहीं पीती थी। जब मैं 18 साल की हुई और कॉलेज जाने लगी तो मेरी मुलाकात 2 ऐसी लड़कियों से हुई जो कि मेरी तरह शराब को पसंद नहीं करती थी और कॉलेज के दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान भी शराब से दूर रहती थी। जल्द ही मेरी इनसे दोस्ती हो गई और वो दोनों मुसलमान थी। एक मर्तबा उनमें से एक दोस्त ने मुझे अपने घर पर बुलाया और मुझे याद है कि वो रमज़ान का महीना था और वो लोग रोज़े रख रहे थे
اور وہ لڑکیاں اس دوران اکثر اپنا سر اسکارف سے ڈھانکے رکھتی تھیں، اور ان دنوں میں اسلام کے متعلق بہت منفی سوچ رکھتی تھی، اس لیے مجھے ان کے اسکارف اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس سے ایک شدت پسند مسلمان کا تعصب ابھرتا تھا، اور میں جانتی تھی وہ شدت پسند نہیں ہیں، مگر پھر بھی وہ اسکارف لیے رکھتی تھی۔ بہرحال ان دنوں میں اسلام کے متعلق کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، اور کبھی میری سہیلی مجھے اسلام کے متعلق کچھ بتانے لگتی تو میں اسے روک دیتی کہ مجھے اسلام کے متعلق بات نہیں کرنی ہے۔ تو ایک دن میری سہیلی نے مجھے اپنے گھر پر بلایا، اور میں رمضان کے مہینے میں ان کے گھر گئی۔ وہ روزے رکھ رہی تھیں، اور ان کے تمام فیملی ممبرز اس دوران نہ کچھ کھا رہے تھے اور نہ پی رہے تھے۔ بہرحال ان کے گھر سے میں واپس آ گئی تو میں ایک شوق کی کیفیت میں تھی، کیونکہ میرے دل میں اسلام کا جو تصور تھا یہ لوگ تو اس سے بہت مختلف تھے۔ اس طرح میرے دل میں پہلی مرتبہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میری ملاقات اسلام کے متعلق غلط ہے، اور مجھے اسلام کے متعلق مزید جاننے کی ضرورت ہے۔ مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اگر میں روحانیت کے متعلق مزید جاننا چاہتی ہوں اور اپنے سوالات کے مکمل جواب چاہتی ہوں تو مجھے اپنے دل اور دماغ کو وسیع کرنا ہوگا، اور مجھے اسلام کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے جس سے مجھے سچائی کا پتہ چل سکے۔ And one time these girls, Muslim girls, they invited me over to their house for, it was during Ramadan, and these girls wear a scarf. So I had at the time a very negative image of Islam. Because of the media and everything, I had a really bad image of Islam. I never thought about converting to Islam or anything like that. And just like hearing about it or just the Quran, I would get scared. I just didn't want to have anything to do with the religion. But I didn't have a problem with people for as long as they don't talk to me about religion. And so I went over to their place and they were fasting. I don't know if I should call that fasting, but they were not eating and they were not drinking. At the same time, these are girls who cover. They were doing a lot of things that Muslim women are not supposed to do by religion. I was really shocked because I had a completely different image of Muslim women. I thought they were... میرا اسلام کے متعلق تجسس بڑھ چکا تھا۔ میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا اور مختلف ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں، مختلف اسکالرز کو سننا شروع کر دیا، اور میری والدہ کو جب یہ سب پتہ چلا تو وہ کافی ناراض ہوئی، اور ان کو میرا اسلام کی جانب راغب ہونا بالکل پسند نہیں تھا۔ بہرحال میں اسلام کا جتنا زیادہ مطالعہ کرتی گئی، میں اسلام سے قائل ہوتی چلی گئی، اور میرے بہت سارے سوالات جن کا جواب عیسائیت میں موجود نہیں تھا، مجھے ان کے جوابات اسلام میں مل رہے تھے۔ پھر ایک دن میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سائنس کی وہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی جسے سائنس نے ابھی چند سال پہلے دریافت کیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ میں بچپن سے کمیونسٹ تھی، اور کمیونزم میں سائنسی تھیوریز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، تو یہ اس کا ہلکا سا عنصر میری زندگی میں بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن مجید کی اس آیت نے مجھے مکمل طور پر اسلام کا گرویدہ بنا دیا۔ میں رات کو اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور میں نے والدہ سے چھپ کر یوٹیوب پر قرآن مجید کی تلاوت لگائی اور قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کی تلاوت سنی۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن کی تلاوت سن رہی تھی، اور میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس وقت میری کیا کیفیت تھی۔ میں رو رہی تھی اور میرے آنسو میرے چہرے کو تر کر رہے تھے۔ میں اس کو بار بار پلے کر رہی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ کب وقت گزرا اور میں 6 گھنٹے تک سورہ فاتحہ کی تلاوت سنتی رہی۔ میں اگلی صبح اپنے مسلمان دوست کے گھر آئی اور میں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ بس میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا، اور اس دن مجھے اتنی خوشی تھی کہ ایسی خوشی مجھے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ اب مجھے اسلام قبول کیے 10 ماہ گزر چکے ہیں، اور یہ 10 ماہ بہت ہی شاندار گزرے۔ I went to the restroom, I washed my face, and then I ran to my friend and I said, I want to become a Muslim. She's a Muslim girl. I said, I want to become a Muslim. I want to say my shahada. Can I say my shahada? That was like the most wonderful thing that ever happened to me. And then after that has been a really long journey, a beautiful journey, but at the same time very challenging. It's not easy to be a Muslim convert living in the West. But that's a completely different story. Perhaps I will share with you. تو دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اسے شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔